जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम बनइबा उषुना चाउल पूरा जालीदार पूरा नरम पिठा बनइबा चकुली पिठा पूरा सहज बिना बिरी दही सुजी किछि भी पड़ेनि केवल उषुना चाउल रे बना हबो। मु केमती बनाउची रेसिपीटा को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु और आपण मन भल लागिले गोटे कमेंट माध्यम जणाइबे आ शेयर भी बहुत करंतु। चलंतु आम रेसिपी आरंभ करबा। गिन्नारे मु गिन्नाए उषुना चाउल बतुरे देइथिली 8 घंटा निहाती हेला बतुरा उषुना चाउल जेहेतु से बतुरे अधिक समय लगे। देखो से पूरा भी भात देखिए पूरा एमती हो गलानी पूरा बतुरी गलानी। जेहेतु ये उषुना चाउल 250 ग्राम उषुना चाउल हम जेहेतु बतुरी गलानी से पूरा फुली जाइए। चलते देखो जो गोली पानी बाहर देखो उषुना चाउलटा जेहेतु गुड़िया पानी अधिका बाहर गुड़िया पानी जो बाहर आम भल कर धोई आने पूरा उषुना चाउल को पूरा सफा कर धोई आनी। देखो पूरा सफा भी हो जाइए। आम चलते गोटे ग्राइंडर जार नहीं जावा। ग्राइंडर जार आम जी आवश्यक आम से उषुना चाउल ना कहीं जेहेतु उषुना चाउल ग्राइंडर हम से कम कम नहीं ग्राइंडर करवा। एत ने से ग्राइंडर टे बाग हेनी आम से पूरा चिकन कर बाटिबा पूरा प्लेन कर खद खद हेनी एमती आम पानी टे अल्प दे ग्राइंडर करदे पूरा चिकन कर बाटना। जब पानी पचर दरकार हो आप पचर पानी देकर भी ग्राइंडर करपारती। चिकन कर आग बाटिदवा चिकन कर बाटी आनली पूरा देखो प्लेन कर जेहेतु उषुना चाउल से चिकटा धरब आम पानी देकर बाटिदवा। आगे शिले बाटिले पूरा प्लेन हम जेहेतु पानी देकर बटा है पूरा देखो पूरा प्लेन हो अधिक समय बतुरले से पूरा एमती प्लेन हो। आम गोटे पात्र को कौन करवा बाहर करदे एमती आउ जो उषुना चाउल अच्छी एमती सबुतक आम ग्राइंडर करदे। सबुतक आण में कंसा को नहीं जाइए आम अल्प आम एमती अल्प गोली दबा। ग्राइंडर जार जो पानी अच्छे धोईक पानी धोईक देदबा। ग्राइंडर जार नागी आण एमती आम गोली दबा टे पूरा भल कर गोली दिगला। आम चलतु रखीदबा पूरा 8 घंटा पर्यंत घोरेक रखीदबा। आपण मैंने चाहिए राति ग्राइंडर करके सकाଳେ बनई पारती टे राति जाक रही फुली जाइए। जेहेतु उषुना चाउल केवल दुईटी जिनस बना हम पूरा स्वादिष्ट चकुली पिठा। मुझे उषुना चाउल बनाऊँगी आप रेसिपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखूँ पूरा जालीदार पिठा बनब। चलते आम 8 घंटा पर्यंत घोरेक रखीदबा। पूरा 8 घंटा है घोरेक रखीदी कि केते आण भी पूरा फुली जाइए। आम चामच साइज देखा कि पूरा फुलिक पूरा फन फन हो जाइए। आम कौन कर जेहेतु ये पूरा फुली जाइए आम गोटे आउ गोटे पात्र को नहीं आम जी बनइबा से अनुसार गोटे जगह को आम आदर अल्प नहीं जावा। आण दर अधे बाहर करदे अलग रखीदे आम चलतु आपको बनइबा। जेहेतु आम अल्प अल्प पानी देकर गोलिबा आणटा जिते पतला हम पूरा आम जमी चितौ पिठा बनाऊ सेमती पूरा पतला आण हम पूरा आम भल कर आर गेटा जो अच्छे सब भल के गोली दबा। पूरा जमी गोला होगा गेटा अंश नहीं पूरा प्लेन हो गला। आम से कौन कर गोटे गिना नड़िया कोरा टे कम हम मुझे कौन कल ग्राइंडर करदे ग्राइंडर करदे कौन हम से पूरा प्लेन हो आम कौन कर नहीं आपण मैंने नड़िया कोरा न भी चलो। नड़िया कोरा टे ने कौन ना चिकन टे हम एमती आम ग्राइंडर जार धोईक पानी देदबा पूरा तो केड़े नड़िया कोराटा पकईदेला बेलू टे पूरा अलग टाइप देखा जाऊे। एमती आम कौन कर ग्राइंडर जार धोईक नहीं जावा किंतु पूरा जेहेतु नड़िया पड़क एमती गोली देली तादर आम कौन कर स्वाद अनुसार लुण नहीं जा बिना सोडार मु बनइबी स्वादिष्ट पूरा जालीदार चकुली पिठा। देखो केमती बनूँ लुण टे कम नवा कहीं जेहेतु उषुना चाउल से लुण टे अधिका ना मशा मशा लगे से कम लुण नवा। आमटा केते देखो आ चामच रे खसी जाऊँगी चामच आपण मानक देखा टिके भी लगुनि आण आम एमती पूरा एमती पोछीला देखे चामच एमती टोटाल लगु नमती आम आनटा को बनइबा पूरा पोछीदेला पूरा छाड़ी जाऊँगी बहलिया करवा ना एमती पतला कर जेहेतु देखो हो गला केते पतला आनटा है आप देखो पूरा सहज ना एमती आम चलतु बनइबा। जेहेतु सब लुण सब पड़गला लगे तावा बसई देंगे आपण मैंने अल्प टे तेल पकईदे अल्प टे तेल पकई अल्प टे आम रिफाइन तेल पकईदबा। आपण मैंने चाहिए भी ननस्टिक तावा बिना तेल भी बनई हम जेहेतु टे रसता बन जाए तेल जेहतु पकईकी गोटे पिज कटा आप पिज न कदली गुड़िया कि नड़ियार पिज सहित आम सामान घरदबा। ये पिज घसवा तेल मारिया किसी आवश्यक ना पिज फाड़ी काटी
ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଘଷିଦେବା। ଏମିତି ଘଷି ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ପୋଛିଦେବା। ଯଦି ପିଆଜ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଆଜ ନ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ ତେଲରେ ଏମିତି ପୋଛିଦେବେ। ପୋଛିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଣ ପକେଇବା। ଆମେ ଯେତିକି ତାୱା ନେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେତିକି ଆଣ ନେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ଆଣ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଣଟାକୁ ଚଲେଇ ଆଣି ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଯେତିକି ଆଣ ରହୁଛି, ଯେତେ ପତଳା ହବ ଆଣଟା ଏମିତି ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଲ କରିଦେବା। ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇକି ଆମେ ଆଣକୁ ଏମିତି ଏତେ ପତଳା କରିବା ନାହିଁ ନା ଏତେ ବହଳିଆ କରିବାନି, ପୁରା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କରିବା। ଯେହେତୁ ବିନା ବିରିରେ ବନା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଧେ ଆଣ ରଖିଦେଇଛି, ଆମେ ଯେତିକି ବନେଇବା ଆମେ ସେତିକି ଆଣ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତିକି ସବୁ ଆଣ ନେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଳି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫଣ ଫଣ ବାଜୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବା। ତେଲ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା। ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଣକୁ ପକେଇବା। ଆଣ ଯେତେ ବହଳିଆ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୁରା ପତଳା। ଏ ପତଳା ନୁହଁ ନା ଏତେ ମୋଟା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇଯିବା। ଆମେ 2 ଚାମଚ ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ପତଳା ବି କରିପାରନ୍ତି। ପୁରା ପତଳା ବି ପୁରା ପତଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉ କେମିତି ଜାଲଦାର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ନିହାତି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା। ଆଣଟା କେମିତି ବନିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତେ ବି ଲାଗୁନି, ଏତେ ମୋଟା ଲାଗିନି, ପୁରା ପତଳା ଆକାରରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଆମେ ଆଣଟାକୁ ବନେଇବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲା ବେଳେ ଏତେ ଟିକେ ବି ଅଳ୍ପ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବହଳିଆ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ହବନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ପତଳା କରି ଟିକେ କରିବେ, ଏତେ ବହଳିଆ ନୁହଁ। ଏମିତି ପୋଛି ଦେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଚାମଚରୁ ଆଣଟା ପୋଛି ହେଇଯାଉଥିବ, ଆମେ ସେମିତି ଆଣଟାକୁ ବନେଇବା। ଦେଖିବ ପୁରା କେମିତି ଜାଲିଦାର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସରୁ ବି ହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ନ ଲଉଟେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେହେତୁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ବି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଉଟେଇ ଦେବା, ନିହାତି 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 20 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଲଉଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ବି ଏମିତି ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଯାଇଛି। ପିଠାଟା ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବାହାର କରିଦେବା। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ତେଲ ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି। ଆପଣ ପିଆଜ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ପୋଛି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ପିଆଜ ଘଷି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିନା ତେଲରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବନେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଆଜ ଘଷି ଦେଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିଯିବ, ଲାଗିବନି ଟିକେ ତାୱାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାୱାରେ ରୁଟି ହେଉଥିବ ସେଇ ତାୱାଟା ଆପଣମାନେ ନେବେନି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଠା ଉଠିବା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଉଠିବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଣ ନେଇଯିବା ଚାମଚରେ, ଆମେ ପତଳା କରି ବନେଇବା। ଆମେ ଏତେ ମୋଟା କରିବାନି ନା, ଏତେ ପତଳା କରି ଆମେ ବନେଇବା। ଆମେ ତାୱା ଯେତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଆକାରରେ ତେଲ ମାରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଠାଟାକୁ କରିବା। ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ପିଠାଟା ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ପୁରା ଟିକେ ବି ଦାଗ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନ ଲଉଟେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଲଉଟା ବି ଏମିତି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଲଉଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏପଟ ସେପଟ ସମାନ ହବ। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି, ପୁରା ଜାଲଦାର ଚକୁଳି ପିଠା। 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ରଖିଦେବା। ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା, ଯେମିତି ଚକୁଳି ପିଠାଟା ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। 20 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚକୁଳି ପିଠାଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ସେମିତି ଆଣ ନେଇଯିବା। ତେଲ ମୁଁ ମାରିନି, ତେଲ ମାରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଥରେ ତେଲ ମରା ହେଲା। ଆମେ ପୁରା ପତଳା କରିଦେବା। ପୁରା ପତଳା ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବି ପୁରା ଜାଲଦାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନ ଲଉଟେଇଲେ ବି ରହିବ, ଟିକେ ଲଉଟେଇ ଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ହବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠାଟାକୁ ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା ଚାରିକର ଯାକ।
बंधु आपण मन पे रेडी हो गला उषुना चाउल आउ नड़िया देखु पूरा सरू चकुली बना केते नरम होती हाथ में धरू धरू पूरा भांगी जाऊँगी आउ पाटे पको पको मिल ये सेमती नरम रोटे दिन 24 घंटा रही भी से जमा भी टाण हम ना ता बिना बिरी भी किसी भी पड़ेनि एत नरम पिठा बनूची आपण मैंने समस्ते घरे बनातु केते स्वादिष्ट लगुच मत कमेंट माध्यम जनइबे आ जो नुआ देखुं सब्सक्राइब एपर्यंत जाए करना जिते जल्दी गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु आ शेयर भी बहुत करंतु आ कमेंट दिंतु मो रेसिपीटा केमती होईची आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद रहिले मु आगु आहुरी नुआ नुआ रेसिपी नहीं आसीबी। वर्तमान रहुची। जय जगन्नाथ, नमस्कार, धन्यवाद।